Nous avons également le fameux directeur général de la société Aminata Konaté, à la personne de Prima Tumira. Nous avons Madame Kone, la responsable de la vie éducative de l'Université internationale. Nous avons Madame Fatou Sibé, directrice marketing de la société Aminata Konaté. Merci. Chers membres de l'administration, chers amis de la presse, chers étudiantes et étudiants et décides de l'Université internationale des sciences, chers professeurs, bonjour et bienvenue à ce café entrepreneurial. Placé sous le thème l'entrepreneuriat. J'ai appris que l'expérience n'est pas ce qui arrive à l'homme, mais ce que l'homme fait avec ce qui lui est arrivé. Le PDG de la société Aminata Konaté, M. Prima Tumira, va nous dire lors de ces cafés entrepreneuriat ce qu'il a fait avec ce qui lui est arrivé dans le cadre de l'entrepreneuriat. Je vous rappelle que la société Aminata Konaté est une entreprise agroalimentaire titulaire de la marque Baramousso. Applaudissez directement le Baramousso. Avant de donner la parole au patron directeur général de la société Aminata Konaté, j'aimerais donner la parole au docteur Boubacar Sanogo de souhaiter la bienvenue à toute la délégation de la société Aminata Konaté. Et lors de son intervention, il va présenter brièvement l'Université internationale d'excellence. Et l'applaudit très fort pour nous. Merci beaucoup, Monsieur le tuteur. Chers étudiants, chers professeurs, Monsieur le PDG de la société Baramousso, Madame, en fait, au lieu de parler en français, je pense qu'on va parler en bambara. Pourquoi en bambara? Parce qu'il faut parler en bambara, c'est notre langue. Donc, je veux m'exprimer en bambara parce que le PDG est là. Et je pense que c'est mieux de parler en bambara. Voilà. Donc, c'est vrai que nous sommes dans une université et que ici, on doit forcément parler français, mais pour cette fois-ci, on va faire un exposé en bambara. Donc, PDG, mais il faut, en Italie, ça fait un bout de temps, en Italie, pour que la café nouvelle qui est ailleurs. Et depuis l'année de marché d'année, il y a un essor. Il y a un essor. Donc, ce qui nous a permis que la convention des dossiers en reçu. Donc, c'est pour vous dire que M. Toubia et la convention dossier déjà appuyé. Nous appuyons au long permettre que la sagesse à la grande. Donc, on a déjà. Parce que, en fait, on s'agit pour les voitures. Mais à l'époque, on allait pas mettre le retour du soir. Quand il est dans le mal, il est même off le boulot.
ko do be ka entrepreneur ke ka ba la ke to na suku. Donc c'est pourquoi on a voulu faire dans peu de temps aller expérience vécue par ce qui est dans la pour que on fasse la ma foi mais les enfants vont devoir se dire personne ne tombe du ciel. Chaque fois je vous dis ça parce que il est obligé de donner il t'a donné à un moment donné il est fait. Donc allez nous attaquer les familles, allez nous les soins à l'épargne à tout le familles. Donc sans plus tarder, nous avons dit PDG avec le mouvement à des familles. Je vous remercie. Merci. Assalamu alaikum. Honnêtement, ne tɔgɔ ye Burama Dumbuya n ye maliyɛn de ye n bangena Bamakɔ yan Hamdalaye n bɛ aw ka kɛnɛ kan bi n ye société Aminata Konate n'a bɛ f'a ma ko groupe Aminata Konate o promoteur de ye ne a n'a fondateur n sigiyɔrɔ bɛnnen don sisan ACI 2000 la n'o ye Hamdalaye ACI n bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn n nisɔndiyalen bɛ nin kɛnɛ kan k'aw ka ɲɛmɔgɔ fo n'o y'a ka directeur ye ka professeur fɛn bɛ kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an bɛ ekɔlidenw fɛnɛ fo ka waleɲuman dɔn parce que n'i y'a mɛn professeur n'i y'a mɛn directeur école directeur i b'a fɔ ko ekɔliden ni ekɔliden tɛ yan an tɛ se k'a fɔ ko professeur ou directeur wala an bɛ ekɔlidenw fɛnɛ fo ka timinandiya n'u ka wulikajɔ n'u ka courage la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn bon an bɛ kɛnɛ min kan bi i n'a fɔ directeur bɔra k'a fɔ cogo min na partenariat de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni an y'o papier signé o partenariat bɛ tali kɛ baara ninnu bɛ se ka daminɛ cogo min na école la ka taa laban laɲini ye min o bɛ se ka sabati cogoya min na o hukumu kɔnɔna la wele bilala an ma an kana fila fɔ ɲɔgɔn ye anw nana o kɛnɛ kan o bɛ tali kɛ juma na o bɛ tali kɛ aw bɛ ka fɛn minnu kalan kilasi kɔnɔ an ka se ka baro kɛ dɔɔni o fɛnw kan ani ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne ye jɔn ye ani n'a sɔrɔ question bɛ minnu bolo o bɛ se k'u ka question fɛnɛ labɛn k'u poser pour que an bɛ se ka an ka échange kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ k'a yira aw la k'a fɔ nin kɛnɛ nin ye kɛnɛba de ye et puis jamana foyi tɛ développer diɲɛ kɔnɔ n'u m'a daminɛ ni nin kɛnɛ ɲɔgɔnnaw de ye jamana o jamana développera u ye nin ɲɔgɔnnaw de kɛ jeunes taara entrepreneuriat kalan kɛ u bɛ sigi minnu y'a kɛ ka tɛmɛ o b'u ɲɛf'u ye a bɛ kɛ cogo min na gɛlɛya minnu b'u la ka se ka courage don o la pour que sini aw fana bɛ se ka kɛ sini Mali kura ye bon o la nin kɛnɛ ninnu ne b'o de fɔ nin de ka di ne ye mɔgɔ caman bɛ yen ne yeli ma nɔgɔn mais n'i bɛ fɛ ka ne ye i bɛ na nin kɛnɛ sugu de kan mais n'i taara concert ninnu na a ka gɛlɛn kɛ ne ye ani fɛnkɛ ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ ninnu en général ne tɛ ye o yɔrɔw la ne bɛ ye min jeunes filɛ nin u bɛ fɛ ka kɛ entrepreneur u bɛ fɛ ka kɛ sini Mali sini ɲɛsigi ye an ka na an ka courage don o la ne bɛ fɛn fɛn na ne b'a bila n bɛ boli ka na parce que o de ye ne fana ka rêve de ye quoi parce que ne ka laɲini ye o de ye pour que an bɛ cogoya min na bi Mali kɛ bɔ tan dans 10 ans 20 ans Mali kɛ changer o de ye ne ka laɲini ne ka laɲini tɛ an ka to faden sagoya la bi Mali kelen bɛ diɲɛ bɛɛ de ka sugu ye bɛɛ de bɛna feere kɛ yan fɛn bɛɛ de bɛ dilan ka na feere Mali la mais est ce que an kan ka continuer tan est ce que Mali kan ka continuer tan n'a fɔra ko fɛn fɛn n'o ye embargo sigi an kun n'u ye min fɔ an bɛ diyagoya an bɛ taga sɔn a ma parce que moyen t'an ye an tɛ foyi dilan fɛn bɛɛ b'an bolo mais an tɛ se ka foyi dilan an yɛrɛ ye fɛn bɛɛ bɛ Mali la mais Mali tɛ se ka fɛn kɛ pourquoi pas bon o la o bɛ ɲɛsigi sisan nin an filɛ wagati min na komi an filɛ wagati min na komi sisan
okumu konna la ni kene nunu de kene munu ka don hal na dana mo kelema ne be na mo kelen kama surtout asira ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛ jama caman ye wala vraiment m'aw fo ka waleɲuman dɔn ka ɲini aw fɛ ni fɛn min filɛ ni an ka nin don ba la quoi an ka nin don ba la bamananw ko ten ko so dɔn yiri dɔn an k'an yɛrɛ dɔn an ka k'an yɛrɛ fɛ an ka d'an yɛrɛ la an ka dɔn k'a fɔ Mali ni ye anw de ta ye an tɛna jamana foyi sɔrɔ min ka fisa ni Mali et puis mɔgɔ si tɛna Mali bɔ nɔgɔ la k'an jeunes to yen Mali jeunes k'an sigilen to gɛrɛn na temi ni fɛnw na mɔgɔ si tɛna Mali bɔ nɔgɔ la k'an to kumaba fɔ ninnu ni na ɲɔgɔn juguya ni ɲɔgɔn bila ɲɔgɔn kɔ ni yɛlɛ ɲɔgɔn na ni fɛn kirikara ninnu an ka nin bɛɛ to yen an ka dɔn k'a fɔ jamana nin bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan k'a bɛna Mali kɔnɔ a ye farajɛ o ye mɔgɔ sugu sugu ye a y'a bila a kunna o bɛɛ nana u ka intérêt de kama jamana ni intérêt jɔn de bɛ se k'a défend anw de bɛ se k'a défend mɔgɔ si tɛna ka na fɔ k'u b'an dɛmɛ yan f'an k'an yɛrɛ dɛmɛ fɔlɔ bon hukumu kɔnɔna la an bɛna fila fila fɔ ɲɔgɔn ye kuma tɛ janya mais an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamuyaliko ɲuman di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma laɲini ye min ye a ka se ka faamu laɲini ye min ye aw yɛrɛ fɛnɛ ka se k'aw ka tata sɔrɔ anw ka nali la aw fɛ yan nɔ bon o la an bɛna don baara yɛrɛ kɔnɔna la sisan présentation tɛmɛnen kɔfɛ o la baara ye sigiyɔrɔma caman de ye i n'a fɔ directeur bɔra k'a fɔ sisan mɔgɔ caman bɛ kɛnɛ kan yan dɔw bɛ yan nɔ minnu ye comptabilité kɛ dɔw bɛ yan nɔ bɛɛ n'i ka branche don mais an tɛna kuma bɛɛ ka branche kan kelen kelen an bɛna kuma juman kan ko bɛ taa laban yɔrɔ min na parce que n'i y'a jateminɛ adamaden bɛɛ bɛ ka baara kɛ bɛɛ bɛ kalan kɛ pour mɔnɛ dɔ bɛ yen minnu donna i ka jamana na ou bien mɔnɛ dɔ bɛ yen min donna i mɔmuso ni mɔkɛ la ou bien mɔnɛ dɔ donna i fa la a donna i ba la i bɛ fɛ k'o mɔnɛ bɔ i bɛ dimi i bɛ kalan kɛ n'i ye kalan kɛ mɔnɛ donna an na an bɛ se k'a bɔ n'an ka wulikajɔ n'an ka cɛsiri hukumu kɔnɔna la n bɛna ka na kuma dɔɔni dɔrɔn n yɛrɛ kan peut-être n'o bɔra yen n bɛ se ka question di aw ma an bɛ se ka avancer j'espère que n'a tagabolo ka ɲi a b'a fɔ k'a tagabolo ka ɲi n'a b'a fɛ cogoya min na a b'a fɔ parce que a ka di n ye aw k'aw bila l'aise la quoi n tɛ fɛ aw ka stressé dɔɔni quoi n bɛ fɛ bɛɛ k'i walawala quoi a ka dɔn an n'a balimakɛ de don a kana aw gêner foyi la quoi parce que n'an m'aw bila l'aise la dɔrɔn an mago bɛ min na an t'o sɔrɔ quoi n'a y'a concentré kojugu dɔrɔn an mago bɛ min na an t'o sɔrɔ a b'aw bila l'aise la k'aw fari bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni quoi a y'a faamuya maintenant sisan est ce que a taabolo ka d'aw ye wa a taabolo ka d'aw ye wa an bɛ ka taa cogo min na nin ka d'aw ye ok bon o la min filɛ aw ɲɛkɔrɔ nin ye ne y'aw balimakɛ don ne tɔgɔ ye Burama Dunbiya ne ye entrepreneur de ye n wolola Bamakɔ yan n ka passeport la sɛbɛnnen b'a la ko industriel mais fɔlɔ la n tun bɛ mun kɛ ne ka baara tun ye fɔlɔ la Bamakɔ yan ne tun bɛ nafɛn feere de kɛ Lafiyabugu sugu la yanni n bɛ nafɛn feere n tun taara wari ɲini na Sénégal n taara wari ɲini Côte d'Ivoire depuis san 17 ne bɔra Mali kɔnɔ ka taa wari ɲini na Abidjan n taara Côte d'Ivoire n taara banangu tu tigɛ la cɛkɛ banangu cɛkɛ bɛ dilan ni banangu min n ye wagati dɔ k'o baara la tu kɔnɔ n bɔra n nana woro baara la a ɲama n ye wagati dɔ kɛ woro baara la a kɔfɛ n ye dɔɔni sɔrɔ 1000 2000 n ye woro pɔɲɛ 1 siri n yɛrɛ ye k'a bila ka taga o 1000 2000 o woro pɔɲɛ bɛ taa ni ka segin min kɛ ne ka wari sera ka bugun ka se million ma 1000 ni 2000 1000 kɛra 2000 ye après 2000 continué na n bɛ woro san woro minnu bɛ yen n'u cɛ ka jugu ne mɔgɔw ban'u la n y'olu san 2000 k'o pɔɲɛ 1 siri k'o bila ka taa o taara va et vient na fo n yɛrɛ sera ka wuli don dɔ la ka da n ka woro kan ka n ka woro baara bon o la ne fa b'a fɔ o yɔrɔ de la ko jagokɛla ko n'i y'i jɔtɔ ye jagokun na dɔrɔn k'a dunniko de b'i kɔnɔ sinon jagokun na fitinin tɛ yen bon hukumu kɔnɔna la n ye wagati dɔ kɛ woro baara la après n ye woro baara de bila ka na nafɛn feere kɛ Lafiyabugu mais k'an to woro baara la n tun bɛ yanni woro bɛ embarqué ka taa Sénégal n bɛ taa min kɛ Bamakɔ n bɛ sigili min kɛ ten o tun man di n ye n tun bɛ yala ka taga chantier ninnu na ka ciment papier de san
ka to k'olu fara ɲɔgɔn kan ka t'u feere Lafiyabugu sugu la o ye ka Gakɔrɔla la ani dividende ni sogo feere la Gakɔrɔla bɛ n tun bɛ taa ciment papier yala ka taa feere pour que n bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ cogo min na yanni n ka n sigi ten thé min ni fɛn na gɛrɛn na n tun bɛ t'o kɛ mais n bɛ tila depuis 11h midi n tilala feere la sɔgɔmada joona n bɛ taa 11h midi n tilala n bɛ n ko ka n jɛ mɔgɔ t'a dɔn yɛrɛ ko n tun taara ciment papier feere la wula fɛ n bɛ taa n sigi gɛrɛn na bon n ye dɔ k'o la après n bɔr'o la n nana nafɛn feere daminɛ nafɛn feere daminɛ la n y'a daminɛ ni parce que n ka woro wari a nana tiɲɛ o tiɲɛna n taara sɛnɛ kɛ tiga fɛnɛ sɛnɛ n tilala tiga sɛnɛ na n nana ka na nafɛn feere daminɛ Lafiyabugu sugu la n y'o daminɛ ni don min na an bɛ bɔ Sénégal ka segin ka na rentrer o don ni 4000 de donna Bamakɔ yan 4000 n ye n ka commerce daminɛ ni 20 000 francs de o 20 000 francs o de bɛnna n ka tabali dilan wari ma n taara o sigi sugu la ka sɔrɔ ka fɔ n kɔrɔmuso ye n ko sisan n ye tabali sigi n bɛ fɛ a ka n dɛmɛ ni jagokun ye a ye 24 de di yan ko n ka baara daminɛ o la ko mais k'a wari bɛ sara n ko problème t'a la n bɛ baara kɛ n b'a sara nafɛn feere daminɛna ten tɔ o nafɛn feerew la n ye san 1 san 2 san 3 san 4 kɛ o la tabali nana bonya k'a kɛ ka bɔ 2 mètres la ka kɛ 4 mètres ye n bɔr'o la n y'a kɛ nɛgɛ bitiginin o tuma sɔrɔ n y'ale ka wari sara ka ban n ye n débrouiller ka n débrouiller n tun bɛ tulu dɔrɔn de feere ani makɔrɔni après n sɔrɔla ka nafɛnw fara kan dɔɔni dɔɔni n bɛ kɔgɔ fara kan n bɛ najini feere ni n t'o la n bɛ ka nafɛn mugu feere jabayiraniw jabakuruninw ani fagoyi nafɛn k'a bɛ mafɛjɛ yirifarani tigani fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ kɛ fagoyi la k'a daminɛ jɛgɛ wusu ninnu ni jɛgɛ jalan ninnu ni zurunin ninnu ni manɔgɔ n b'a bɛɛ feere k'an t'o la tulu fɛnɛ n bɛ tulu sugu bɛɛ feere n bɛ tiga tulu feere n bɛ situlu tigɛ ka suma mɔgɔw kun ka feere n bɛ tulubilen suma mɔgɔw kun ka feere n bɛ fɛn bɛɛ feere maintenant n tor'o la n nana don pomme de terre la n bɛ pomme de terre feere n bɛ jabakumaba feere n bɛ jabamisɛnnin fɛnɛ feere n tor'o la n ye san 10 de k'o la sugu kɔnɔna la o san 10 n nana ye k'a fɔ an bɛ ka fɛn minnu fɛnɛ feere a bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ ka na pourquoi Mali bɛ to tan munna ne bɛ fɛn minnu feere ne y'a ye sugu kɔnɔ ne bɛ fɛn minnu feere a bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ ka na n'a ye fo n'a kɛra minnu bɛ sɛnɛ anw yɛrɛ fɛ yan sinon a makɔrɔni bɛ bɔ kɔfɛ ka na a vinaigre bɛ bɔ kɔfɛ ka na a lɔgɔti bɔtu a najiniw a fɛn bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ ka na san 10 kɔfɛ de n sɔrɔla ka décision ta k'a fɔ n bɛna industrie kɛ bon o industrie kɔnɔna la n bɛ décision ta don min na n y'a fɔ n ba ye k'a fɔ n kɔrɔmuso ye parce que ne fa banna depuis ne ma san 17 bɔ ne fa banna ka ne to Sénégal o y'a sɔrɔ n bɛ entre san 10 ni n tɛ san 15 yɛrɛ bɔ olu kosɔn n nana n taara wari ɲini na bon aujourd'hui ne ka étude kɔnɔna la mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛ yali i ye kalan sugu jumɛn kɛ ne ye kalan min kɛ o ye sugu kɔnɔ ne ka kalan kɛra sugu kɔnɔ de n filɛ ka min fɔ a ye ne ka 10 ans bɛɛ kɛra sugu kɔnɔ n ka prémandé n ka deuxième mandé n ka lycée n ka maîtrise n ka diplôme n y'a bɛɛ ta n na fɛn feere la sugu kɔnɔna la parce que an tun ye matrasa de kɛ mais matrasa la an ye wagati dɔ kɛ Baba Sise fɛ yen après n nana wagati dɔ kɛ Kalapo fɛ yen n'o ye Aminala ye parce que ne yɛrɛ wolola Aminala ye de mais ne ye matrasa kɛ jusqu'à classe 4 ne bɔra n ma se ka se classe 5 6 ma quoi ka da ka mun na an ka école tun bɛ sara 1000 francs de mais ne fa dɛsɛra ka ne ka kalan sara 1000 francs sara ne bɔra école la ne gɛnna matrasa ne taara ɲɛɲini mais Dieu merci aujourd'hui wari caman bɛ ka sara aw ka kalan na o la vous êtes 1100 sensiba b'a bolo ne yɛrɛ bɛ ɲɛbɔ aw fɛ parce que aw ye kalan kɛ aw sera ka fɛn caman sɔrɔ anw yɛrɛ fɛnɛ ma minnu sɔrɔ mais diɲɛ ye fila de ye quoi pratique ni théorie anw ye pratique sɔrɔ théorie b'aw bolo maintenant ka d'anw ye aw fɛnɛ k'an ka pratique sɔrɔ comme ça n'o kɛra n'a y'o fila fara ɲɔgɔn kan aw bɛ se ka kɛ sini Mali kura ye quoi o de y'an fɛnɛ ka laɲini kuma la surunya la 2008 de n sɔrɔla ka décision ta ko n bɛ bɔ sugu kɔnɔ maintenant n bɛ fɛ ka na usine sigi ka najini dilan ka se ka feere Mali kɔnɔ Mali kɔ kan mais o de la ne kɔrɔmuso y'a fɔ n ye a ko baara wɛrɛ kɛ kɛ najini to yen ne ko n ko mun na a ko parce que najinitigi ninnu filɛ nin ye tubabuw de don fanga min b'u la o t'i la se min b'u ye o t'i ye fantanden de ni ninnu y'i minɛ don o don u bɛ si la tunu
ne ko ama ngo den cɛni ni kun cira yɔrɔ min na ye n'i sa yɔrɔ ye den cɛni n'i ye siran i farikolo la yɔrɔ de kan ka tigɛ ka fili en tant que i bɛ ka baara kɛ i fa jamana de kan ne tɛ ka dɔrɔgu feere n tɛ ka dulɔ feere n tɛ ka bin mɔgɔ ka jakarta minɛ la fo n bɛ ka n wɔsi de ɲini n ma deli ka taa farajɛ jamana si kan n ko n bɛ najini de créer ni mali fɛnw ye mali sɛnɛfɛnw ye k'a feere ne bɛ siran o la mun na 2008 de n y'a daminɛ moins de 500 000 CFA ka machine san ka turu ka yɔrɔ dɔ encadrer maintenant n bɛ n ka baara kɛ dɔɔni dɔɔni parce que bamananw b'o de fɔ ko dɔɔni dɔɔni o de bɛ si bɔ sɛfan na o tɛ ya dɔɔni dɔɔni n'i bɛ ka taa i bɛ se quoi mais avec courage fana ye tiɲɛ ye mais fɛn dɔ bɛ yen il faut que i kɛ da i yɛrɛ la fana quoi parce que bi denmisɛnninw an dalen t'an yɛrɛ la jeunes an dalen t'anw yɛrɛ la an bɛ ka fɛn mun kɛ an dalen t'o la dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ ka hali kalan min yɛrɛ kɛ o dalen t'a la ko nin kalan bɛ se k'u bɔ nɔgɔ la e bɛ taa entrepreneur kalan mais e yɛrɛ dalen t'a la entrepreneur kalan na k'a fɔ ko sini n bɛ se ka kɛ entrepreneur ye parce que mɔgɔninfin ni i bɛ fɛn o fɛn na n'i ma da la a t'i nafa quoi a bɛ ka kalan min kɛ n'a ma da ka kalan na a t'aw nafa dɛ fo mu ala yɛrɛ ko ten ko n'i bɛ fɛ ka ne wele pour que ne k'i jaabi f'i ka da la yɛrɛ de k'a fɔ k'i ni ne deli min na ko n bɛ se k'a d'i ma n'i dalen don o la k'a dangana bɛ yɔrɔ la n'i ye n deli a la n b'a d'i ma mais mɔgɔ camanba de bɛ ala yɛrɛ wele ala t'i sɔn mun na parce que a b'u kunna i jɔ n ka ala wele de ala ka mobili jan la peut-être a bɛ se ka kɛ a ye mobili jan a bɛ se ka kɛ a t'a jan e bɛ k'olu siga min kɛ ala ko k'ale tɛ mɔgɔ jaabi siga kan quoi bon a bɛ kalan fɛn fɛn kɛ n'a b'a kɛ siga kan kalan t'aw nafa n'a bɛ fɛ ka kɛ entrepreneur ye n'a bɛ ka kɛ siga kan a t'aw nafa dɛ mɔgɔ n'i bɛ don min na i bɛ don o la de a bɛ fɛ ka kɛ entrepreneur ye depuis a base a filɛ âge min na nin a y'a daminɛ nin wagati parce que mɔgɔ denmisɛnninama bɛ se ka min kɛ n'i kɔrɔla i se k'o kɛ dɛ et puis jeunes bɛ min fana fɔ ye ka da nin yɔrɔ kan a y'a lajɛ a ka objectif kelen ta depuis a filɛ âge min na nin n bɛ fɛ ka kɛ nin de ye o de fana b'an jɛ taabolo kelen tɛ denmisɛnninw na ne jini feere ka di don min na o bɛ jini feere la tuma dɔ la i b'a to la i b'a ye a bɛ telefɔni feere la Malitel da la tuma dɔ la i b'a ye i b'a sɔrɔ samara dɔ b'a bolo a b'o feere k'o bɔra Dubaï ka na d'a ma tuma dɔ la i b'a ye baara kelen foyi tɛ denmisɛnninw na a bɛ fɛn dɔ de ta k'o de y'aw objectif ye nin de ye an ka objectif ye a bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ kɛrɛfɛ ka se k'aw yɛrɛ balo mais il faut k'a ka fɛn dɔ ta k'o k'a ka vision ye k'a fɔ nin kɔni dans 10 ans 20 ans ne bɛ taa nin sira kan fo n ka kɛ fɛn ye bon la n'o kɛra i bɛ se ka kɛ fɛn ye mais i m'a ye kalan bɛ se niveau dɔ la karamɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ aw kalandenw ye k'a ye sira kelen ta ou bien ni kalanna ka se niveau dɔ la i ye kilasi dɔ kɛ ka dɔ kɛ i mana se niveau dɔ la a bɛ f'i ye k'i ka branche dɔ ta quoi n bɛ taa transit branche de la non n bɛ taa comptabilité branche de la u bɛ branche dɔ kɔni f'i ye parce que mɔgɔninfin e tɛ se ka kɛ ten k'e bɛ ka taa dɔrɔn ne samara feere nɔgɔya don i bɛ samara feere ne nin kɛra i bɛ nin kɛ n bɛ fɛ ka ji feere n bɛ fɛ ka duloki feere i bɛ fɛn kelen de ta depuis sisan k'a fɔ n bɛ fɛ ka kɛ entrepreneur ye mais n bɛ fɛ ka nin fɛn de kɛ i b'o daminɛ min moyen b'i bolo bi i b'a daminɛ n'o de ye parce que ne ye n ka baara daminɛ don min na moyen bɛ n bolo de n y'a daminɛ n'o de ye ne ma dossier déposé ne ma dossier monté ka taa déposé dɛ non k'a fɔ n ye n ka projet sɛbɛn n ye n sigi ne ma n ka sigi n ka projet sɛbɛn dɛ a jiginna n kun na dɔrɔn n y'a baara daminɛ i b'a dɔn diɲɛ bɛ k'an dan o de la quoi pratique malien bɛ ko sɛbɛn ka projet sɛbɛn k'a analyser kɛ k'a monter k'a kɛ ka don o don sɔgɔma a bɛ t'i ɲɛ jɔ a la mais munna i t'a kɛ pourquoi e k'a daminɛ bani de fait que i bɛ k'a kɛ dɛ o yɛrɛ de ye sɛbɛnni ye quoi parce que i bɛ don o don i bɛ ko kura dɔ ye a la don o don i bɛ leçon kura dɔ sɔrɔ a la don o don i bɛ faamuyali kura dɔ sɔrɔ i ka projet la mais projet b'e bolo e b'a sɛbɛn dɔrɔn k'a monter dɔrɔn ka taa dossier déposer an fɛ n y'a mɛn ko mɔgɔ nana mɔgɔ dɛmɛ na n y'a mɛn ko n ka tɛ jɔ ka taa déposer banque la i jɔ ka n tɔntɔn kɔnɔ ko k'ale bɛna wari dɔ ci yan o bɛ Faransi dɔ bɛ Amérique mais e ni Ala e b'i sigi yen tile bɛ gan i la i si bɛ diɲɛ k'i sigilen to i ka baarakɛ wagati bɛ tɛmɛ i kan quoi o la fɛn fɛn b'a bolo n'a y'a miiri a kunkolo la a y'a pratiquer n'i y'a pratiquer daminɛ i yɛrɛ bɛna leçon sɔrɔ don o don i ka fɛn b'i kalan don o don i bɛ idée dɔ sɔrɔ a la
dongo de be gela do soro gela be ide do dima ibe to la dron ibe 10 ans soro ala woro wallahi ibe nobo mais on be fait tu sais tout le monde be pressé le nous budget nous be fait ka essentiel d'état si te fait ka escalier bon ni dume ne projet yo be tan escalier de ibi se na do kan ga bola be ta do ka be bola be ta do kan fuka ti se bon ola ne nga bara damne ni moyen be yan adon nya damne no de parce que adon ne ga moyen de 500 000 bon ne tara machine 350 000 francs au trou worto tora wa mugan doni ne tara na fe on sala sukun ngura sans filala légumes nunu ku woro ku shi ka kokosan ka banangu ni fe nunu san ka soro ko li composer ka commencer ka najini landam na nyere shuwo shu meta donga so kono me nga barake nin tlala na fe faire la dron meta nga production show nu ngono meta nsigi me nga production damne ma fa ngo il faut que nga najini do de dlan quoi funga najini de dlan nye kunfolo munu bo nyoli dlani ken ngeni sanyodi o mugu fla farale nyonga no de nyagami ka soro ka jaba kene woro ko shi ka persine céleri poivron poireau haricot vert ko li be kene tiket ko shi ka soro ko li nyagami ala ka farafin dlan ka soro ka poivre ni laurier shi o mugu ko ni farafin dlan mélanger nyogona ka tla ko fene kala kungo funga nani najini mugu de ni ndakani mais mata kala université la de mata français mata orochi mais ni ndakani ngo funga ke mais ibado o mo sugo ala de bi deme o ou bien de ni nda kala ala de bi deme be kala ni na dina tike fen ala de bi deme be seka kai mais na ma ni da fen kelen gandu ame ke jumai ame to duti la dron fa me koro ame to duti la fa ngabati beteme ola ibina ye ka fo o bara damine na ni gela chama de yala mais o mato ngabla de yenga produit kun fola mun bo ka doni yo sugula parce que ni kun fola mun bo ni boni sanyo ni kenge nyaaye ka fo nyok aga najini kadi me ba ga dumni na se ka dum mais be nyok kasa santé ala ne du be fe ka najini dlane mali terrain ne be fe ka najini dlan pour internationalement ne nyaglite mali drona quoi pour djia be ga du me fe kata compétition na djia kono quoi mali nga produit ke se ka djia jamana wereka c'est pour cela ntala ka oli nyentala ko li composition fallait ka soro ka banangu ni kaba blema ka oli intégral faut na qualité soro mais nga produit folo nya boka donner sukula ka tamani fola ta 1000 francs au do 1000 francs no avec tamani folo no fait même migorota au do la fait beaucoup suku moko ko fa donner la beko ko fa donane la nyanga place blaga tamani fola ta obe tamani fo tletle me keme fla doma micro be nyada bulu nga produit be mbulu me ka ta suku be yala don don mo wo me ka kera chukodi commerçant bad fle ka ne ka bitiki toy ka ha fembe toy ka micro ta ka yala non fatene la de mene nyame mina bi out se ka ye faut dans 10 ans parce que muna be nyame bidé là quoi to wanda jumana oli be sini ne 10 ans 20 ans oli nyambo de la malé nyame do jumana bi mais mi soro bidron abana mais sini ngene ou bisa kana sanga na ou femba do di ama femme content mais avec a di kumina au FB bouli faut dans 10 ans bité quoi mais pourquoi antoye anyame bidron ne la mais a doni kama munu tu nyame ne la visage ou ba donner fembe soro suku kono parce que ni na fen fere ñu dem ne foye mais na fen fere be banchu ko di o bana ka soro fembe be ne bulu na fen fere bana ka so ne étage jo na fena ne be tla na fen fere la comme bois la kata ni na o ba soro ñe mobili sa ne de gra na fen fere la follow ye munu sanga do di tanga boni sanga la munu ya sa aw ne gara follow ka sanga do di sanga to sixer la kanana e ka joka janti nani be fale ka ke janti ali ka laben ka nya ka maquiller ka bafulu ka kofla la ka fa ka gushi kana jo suku dala ka soro ka boka taka datuni jabarane siri OK bon maintenant o na fere nana ni fene damne mais ibina ye ka fo
najini bara la comme nya fa cogo mina a chaman be sabotage chaman kera quoi il n'a faut na fen fere la sabotage kera cogo mina la même chose sabotage chaman fene kera najini ko la na fen fere la mo tuma fo ko che na fen fere la che jabayirani fere la che pomme de terre fere la che jabam sen sumana che ni no ngama fo yala ali che yeti fere la be na yi ni be fere suku kono nte complexé foi parce que ni be complexé c'est ka fero ni be complexé il est arrivé où mogo be jeune na ma complexé dabla fo man tita nyefe mo fo wede abe complexé de toi bara la ay complexé bo bara côté la peu pour que abe arrivé ne tara sur Chine bogotugunu nu ye bara la ba fo ko musote ya fo ko kimi ngoro de do be bara sugu beke ou te complexé chinois be bara sugu beke aka quartier la ka dugu la te complexé mais bi nan fora on fin 600 kanga bo ko ka kodo kessa anga bo ka ni wululuji sama ou bien anga bo anga faranyo anga nyama timato ni nyama cheka boy anga bo anga nketa mo gombe na kana ke o mo ga dogone bebe complexé che ki bullo nogolena ay non angoni antno ke or ke ne bora jamana do kan ko san na Kigali dugula mo ko bebe bo kalo kono chien kele chokoroba musokoroba bebe bo kalo weekend bebe bo ku ka dugu franka je passe mais bi ni ko bi malenga bo ko nga dugu sania est ce que amena so ame complexé e be ka complexé juma la i yere ka bara jeune chama bi bambara chama ma ni ko bo ko tan nako ke tan nako sene amiga nako ame contrat ga di ma amiga nako kono fe on sa ma transformer o ba ko be mula nako sene na ni ko mi ma ko bonna ame najin di ma ba bla moto jakarta la be yala ka feri ko be mulola ni ko na ibe nige be ko mula ibe mula muna ibe ba mi ma de ibe tay da ko jiga ni ma sastra la ni dona ta fenge mi nga juguni mu fo de abeka bambara ma fa jamana kan pour ka fa jamana la tanye abna ta jamana wera de la tanye ni ma sastra la ni dona oli bibla senere la anga mo no bo fara jamana kana e ki tika duma wo ndan o tanga nani u tege jale ko fara u be bara mi ngala de badon parce que u bana fenfe ma o to nyon keme de ki nga do bu tege traitement damne ka nubna Afrique tege traitement be damne kalo sama pour aka maka don sinon tu sais non mais ni nadje pourquoi ameni bedo ama banka baraka on fait ama banka baraka anga jamana ka amta baraka wal mogodi mais pourquoi Mali kono biné Mali taka jatemina bi zone office Niger bien fait genou office de Niger bien 1 million de hectares JB Clément fait avec Samia fait femme bébé avec son femme bella mais mo chiko kate Sénégal bego ko ngata ski bureau kono bego ko fo gouvernement kanta bego ko fo nge fonds public c'est kanyawa ne bora Abidjan kosanna adugolo ka dogon ibe dugolo vidéo woromna ne Abidjan tourner ka dugube tourner kosanna même pas 15 jours mais ne ma woro foye ni ma banangu senene woromna ibe teye no ou ibe jabibi ye ou ibe tigaye ou ibe kori ibe fendo ka dugolo ko be ka sene mais ni a bona sa kibita sika so ibe ke boya kibita se ube boya kibita kai ibe terrain vie ou la konda vidi mi wore ka cham or que jiba nga dugu jugoro et forage be senjoli awar manchaere nefen de son ta sa papa était war jamais forage si ika forombe na ta la bara mena ta ka ta valoriser même fo jamana fo ma bon nogola ni politique ni kuma bay jamana na bora nogola sene ni bayle mali o de se mala o re ka dugolo femme boy ka tla ka bayle ma o de jamana fen taranya fe cham betaranya nu ode wala jeune même fo ya nga nyashi ode ma et puis o rete mo janfa quoi o kum konna la amena kuma surunya usine bara nya fa ci ko na dam na 2008 don gela chama soro la de gela chama soro la depuis ne ga autosi mo ko kele fo ka ke mo ko flay depuis bara gela o man cha mo ko duru fo ka ke mo ko flay fo ka cha don depuis woro fo itambolo
an bɛ taa yɔrɔnin dɔ louer k'an débrouiller dɔɔni dɔɔni an y'a bɛɛ kɛ Bamakɔ yan nɔ an ma taa yɔrɔ la dɛ an y'a bɛɛ kɛ yan nɔ mɔgɔ m'an financer Faransi m'an financer Amérique m'an financer an ma projet ka wari sɔrɔ foyi an tɛ action na an tɛ politique la an tɛ foyi la an ɲamɛ min na o y'an ka baara nin de